Di kasi na yung 200, binibili niya rin eh. Sige, Gcash mo kagad kasi ibabayad ko sa kanila eh. Ito 600, yung sa plain pin namin. Ah, yung kay Silvio yan, yung 200 pa, di ba? So ito yung plain pin 600. Oo. Thank you, thank you. Both teams start the ball game. Cristobal, easy 2 points. Steal by Cristobal. Easy 2 points again by Cristobal. Desuna, walang biyaya. Contreras. Contreras. Wala, pero pumasok pa rin. 4-2. Wala, pero pumasok pa rin. Tingin mo na yan. Dali na yan. Malaki. 50 to shoot. Andre. Work. Wala. Sinasa kanina. San Felipe. 0 points by San Felipe. All four. Malaki. Ay, malaki. Soriano. Easy 3 points by Soriano. Roselio, block by Romel. 16 to shoot. 7 ball. San Felipe. Easy 2 points by San Felipe. 7-6. Nasa kay Soriano. Wala. Rebound by Roselio. Malaki. Pinasa kay Cristobal. Pinasa kay Soriano. 2 points. Sa'yo na daw ako dumurek. 150 lang? Sa'yo na? Oo nga. Asan yung strike ba? Roselio. Pinasa kay San Felipe. Sablan. Bitawan ng bola. Nakuha ni Malaki. Cristobal. Pinasa kay Soriano. Pinasa kay San Pedro. Wala pa rin. Nakuha ni Soriano. San Pedro. 2 points. San Felipe. Naubos naman kasi. Hello. Sound check. 11-6 ah. 2 points ah. 7 minutes. Malaki. Pinasa kay Wanson. Wanson umangat. 2 points by Roselio. Tumira ng 3. Wala. Soriano. Pinasa kay Soriano. Wala. Nakuha ni Kapul. Pinasa kay Sablan. Number 27. Hoy. Madulas pa rin Kap. Matulas pa rin ba? Madulas pa rin. Kalma ka. Contreras. Wala. Nakuha ni San Pedro. Na 6 minutes. 6 minutes. San Pedro, pinasa kay Guanzon. Guanzon! Rebound ni Roselio, pinasa kay San Felipe. Oh, makakapit na. Time out! Next fight.
Roselio. Dalawa lang pass kami dito sa... Otis. Jay Bilarde. Back to the ball game. Yan, sino yung dumating? Naka-blue. Cristobal, di nasa kay Balin. San Pedro, tumira ng 3. 2 points. Parang si ano, Rani Bill. Magdalan pala, magdalan. Roselio. Di nasa kay Gapini. Gapini. Di nasa kay San Pedro. Wala na ko ni... 3 seconds. Gago muna! Ayan si Carlos. Sablan. Wala na wali Gapini. Balik. Di nasa kay Cristobal. Umangat. Wala na wali Gapis. Follow rebound by Gapis. Gapis. Pinagay Roselio. Pinagay San Felipe. Wala pa rin. Nakuha ni... San Felipe, pinagay Sablan. Sablan. Wala, nakuha ni Roselio. Roselio walang foul. Pinasakay kay Mike. Kakawali siya. 2 points. Sabi sa'yo, gandang warm-up yun eh. Captures. 4 minutes, 4 seconds. Captures. Akin to by Captures. 2 points. Seven. Ako muna kanina sa ano si dito. Cristobal, Nakakaya hanggang dito. Ano pre? Contreras, 2 points. Ano si Noel? Yung kay Noel yung 150. Noel! Kasi maganda ginagawa. 28 ang score natin. 2010 cap. San Pedro, wala na ako ni Cristobal. Humugot. 2 points by Cristobal. Sablan. 2 points by Sablan. Balingit pa naman ni Sablan. Balingit. Wala na ako ni Balingit. Wala pa rin. Wow, number 11. Sinibaw? Number 11, Roselio. First personal foul, first team foul. Gabo lang ako. Basket to eh. Pasama ko ng free throw. Pinakamatlakas na limang. Apat na quarter eh. Tapos takbuhan na yung mga kalatan. Basket ulit. 24-12 ang ating score. Contreras, bumalik. Contreras pa rin. Napunta tayo ni Cap. Cristobal. Wala pa rin. Nakuha ni Sablan. Number 7, pinasakay number 14. Kakay Roselio, lumibers. Wala pa rin. Nakuha ni Roselio pa rin. Roselio. 2 points by Roselio. Hindi yan ngingiti eh. Pogi. Kapini. Kapinig pa rin. Pinali pa. 2 points. Gago siya. Kailan talaga to eh. Uy! Kano pa ilagay? Kano? Pagkakanak. Mula sa Contreras. 50 to shoot. Captures. Willow.
Cristobal. Pinasa kay Balin. Kaya na si Edel, o tinong si Edel. 2 points by number 28. Hapini. Hapini, kapitawan ng bola. Nakuha ni Paul Lulolo. Ayun na ba? Pwede yun, pwede yun. 6 lang kayo eh. Sub-rep. Pwede sila mag-sub, pwede sila mag-sub. Pwede, hindi na lang sila. Kulang. Walang player nila. 7 lang. San Pedro, Bob King. San Felipe, pinasa kay Gary. Wala na ako ng San Pedro. 1 minute 17 seconds. Yan ang sprayer ng Lilantos. Si Mike parang Pokemon din. Okay lang yan. Bali, tumaya, 2 points. Snorlax. Otits. Otits. Wala na ako ni Carlos. Sablan, wala pa rin. Nakuha pa rin Sablan. Romel, ang dami mo ng bigata. San Juan, tinira ng 3. Wala, nakuha ni Carlos. Carlos. Pinakay San Felipe, 2 points. 31 seconds. Balingit. Balingit pa rin. Up. Labas-labasan, running time yan. Running time yan. 6 seconds to shoot. 18 seconds. Top Mike. Pinasa kay Romel. Bobording yan. Hindi pala. 9 seconds. 7 seconds. 3. Wala na oras. Oh, 16-30 mga mga score. Oy, siya yung bola. Roselo, pinasa kay Otich. Carlos, pinasa kay Contreras. Pull up, jumper, 2 points. Roselio, nagagalit na, Roselio. Malaki. Pinasa kay Juanson. Soriano. Pwede shoot. Nasuntukan, nakuha ni Carlos. Nakuha ni Kapinig. Soriano. Kapinig, pinaka Soriano pa rin. Wala. Takbo lang muna. Roselio. Roselio sa malaksak. Roselio. Wala pa rin. Nakuha ni Roselio pa rin. Pinasa San Felipe. Floater, 2 points. San Felipe, 2 points. 8 minutes, 51 seconds. 80-30. Kapinig, 30 shoot. Bronson dumangga. Bronson pa rin. 5 to shoot. Wala na ako ni Carlos. Carlos, pinasa kay San Felipe. Wala na ako ni Roselio. 2 points. Follow up. 8 minutes, 22 seconds. Malaki. Malaki pa rin. 2 points. Roselio. Contreras pa rin.
Foul. Secha nyo na lasing. First. First personal foul. First team foul. Pinasa Yotic, pumingi. Foul. Number 29. First second. First personal foul. Second team foul. Pumasok yung una. Pareho? Dalawa. 32. Malaki na kuha ni Carlos. Pinasa kay Roselio. Nakapit na. Time out! Latos. Hiramin lang yung kaso. Kailangan pasama kay Noel pre. Kasi si Noel ang kakilala eh. Tol Noel. Nandiyan ba? Doon pa yata si Noel. Jose Noel Rodriguez sa 23. Noel! Piling Noel Rodriguez. Well, kailangan namin dito. Wala kami tubig. Pinasa kay Otic. Binangga ni Carlo. Hoy, depensa! Pinasa kay Carlos. 2 points. 26-32. Ba! Anim na lang ang lamang ng block. 7 minutes 28 seconds. Malaki. Pinasa kay Kapinig. Pinasa kay Soriano. Wala na kuha ni outside. Carlos yan kay Roselio. Roselio nagmamadali. Pinasa kay San Felipe. 2 points. Apat na lang po ang lamang ng block. Umakalak na sa lahat yun. Wala pa rin. Ako ni Kapinig pa rin. Foul. Offensive foul by number 20. First personal foul. Third team foul. Roselio. Pinasa kay Otic. Oy. Malaki. Pinasa kay Malaki pa rin. Soriano. 2 points. Napunta kay Contreras. Pinasa kay Otic. Pinalik kay Contreras. 2 points. What a play. 6 minutes, 6 seconds. Apat lang ang lamang. Malaki dudes. Wala na ko ni Dudoy. Pag nakituloy ng bola, nakakalam na. Hindi na mamasa yan eh. Pasok. Nakakalikot agad eh. Otic. Wala na ko ni Las Escabaridel. 5 minutes 40 seconds. Pinasa kay Juanson. Tumama sa kanto.
San Felipe. Get goal. Pinasa kay Roselio. Roselio, umigot-igot, nakilo. Contreras. 2 points by Contreras. Next 5 second. Ay, next 5 ready. Next 5 ha. Malaki. Sumira Andres. Wala na ko ni Otis. Otis, pinasa kay Roselio. Roselio. Next 5 ha. Pagbanso. Second warning. Second personal foul, warning for penalty na po ang block. Taking Noel Enriquez. Blame na. Baka umuwi pa yan. Ay, time yan. Tol pa ano? Bakit Ryan pa din? Second free throw pasok. 30. Ano pangalan mo? Wala na ba yun? 32. Mas papayagan pa kung sino will. Malaki, wala. Official score, 33-35. Lamang pa rin ang dalawang Lilantos. 4 minutes and 45 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Four seconds to shoot. Wala. Outside, ano na? Tawag dito. Pindot ko. Shot clock. Wala. Balingin. Malaki. Wala pa rin. Otis. 53 points by Otis. Jules. All 35. Malaki, wala. Rebound by Carlos. Official score, 35 all, 3 minutes and 30 seconds. Complete to shoot. San Felipe, wala. Cristobal, wala pa rin. Roselio. Roselio. Easy 2 points, 37, 35, 3 minutes. Lamang na po ang purple ang umpiyon ng dalawa. San Juan, wala. Rebound by Otis. Roselio, 15 to shoot. Roselio, wala. Rebound by San Juan. Balingin, wala. Wow. Foul by Malaki. Substitution. Timeout. Timeout by Opion. Penalty. Ay, takpi na. May chicken skin wala ako dito. Gawa ko lang dito eh. Pulutan ko dito eh. Tama po. 2 free throws. Penalty po tayo.
Rebound by San Felipe. Roselio. Roselio, wala. Rebound by Otic. Otic, wala pa rin. Rebound by Roselio pa rin. Foul. Foul by San Juan. 2 free throws. Penalty. Entering yung zone. Bola ng Lilantos. Balingin, easy 2 points. Nice pass to San Pedro. Outside. 9 seconds to shoot. Dali! 5 seconds to shoot. Wala. 48 seconds na lang. Wala. Block. 40 seconds. 15 to shoot. Mahina. Mahina ituloy. Reyes. 25 seconds to shoot. Cristobal, easy 2 points. All 39. San Felipe. Inasakay. Otic. Easy 2 points. 41-39. 9 seconds to shoot. Steve Barufendra. 5 seconds. Still by San Pedro. 1 second na lang. At wala na. Roselio, counter. Grabe! Foul by Cristobal. Mabaw! Counter foul para kay Roselio. Bonus free throw. Tama. First personal foul, first team foul. Wala pa din ano eh. Parang di na kayo madulas. Ayusin mo ang video, parang ang liwanag masyado. Bonus free throw supply. First personal foul, first team foul, 2 free throws para kay Kapinig. Laro nyo nung una! Laro nyo nung una! Unang free throw sa biyahe. God! 3 ang dudes! 15 to shoot. Wala. Rebound by Sablan. 14 seconds to shoot. 10 to shoot. Ganda! Reyes. Wala. Rebound by Kapinig. Pinasa kay Cristobal. Pinasa kay Kapinig. Easy 2 points by Kapinig. 42-48. Idol! Idol! Roselio, 15 to shoot. Red ball. 10 to shoot. Contreras, wala. Rebound by Carlo. Outside.
Bilok pa ang butas. Substitution. Walang din nga, Mike. Walang din nga. Cristobal. Outside. Si Romel ganon, si Romel. Si Romel yung ganong play. Balik si Jolo. Easy 2 points by Rogelio. Pinabasag yung ibabaw niya eh. 50-42. Out. Time out yan. Steal by Carlos. Foul. Time out. Time out. Time out. Time out. Yeah, against the right lang. Installate lang talaga. Imagine ako. 15 to shoot. Sablay. Points by Sablay. Soriano. Wala. Rebound by Cristobal. Easy rebounds by Cristobal. Oh. Kayo, sipag. 53-44. Marangan mo lang, marangan mo lang. Block by San Pedro. 5 seconds to shoot. Carlos, wala. Fifteen to shoot. Nice one. Soriano, wala. Okay lang, baba. Outside. Hinga, hinga, hinga. 6 minutes. Green. Soriano, wala. Rebound by Rogelio. Pagod ka. Okay lang yan. Pahinga na, pahinga. Fifteen to shoot. Ganda. Block by Ron San Pedro. Kapinik. Pinasa kay Cristobal. Easy 2 points. Tuloy lang. 53-46. Layo. Roselio, wala. Ay! Kapinik. Roselio. Nice! Easy 2 points by Cristobal. Outside. Time out. Easy 2 points by Oo nga. San Juan. Rebound. 53-50. 15 to shoot. Wala. Rebound by Carlos. Easy 2 points by Carlos. Steal by Sablan. Rogelio, foul. Foul Cristobal. Andre Soriano ba? Sorry. First personal foul. Third team foul. First free throw wala.
Second free throw, wala pa rin. Sab yan. Dre. Substitution. Ayun si Dre, nandun tayo Dre. 3 minutes and 58 seconds. 55-50. 15 to shoot. Rebound by San Pedro. Esteban is in the points. 55-52. Fifteen to shoot. 10 to shoot. Carlos. Wala. Easy 2 points by Balingit. Score 3 minutes 55-54. Ako si Atlas eh. 15 to shoot. Easy 2 points by Sababay! Cristobal. Kapit! Lamang na ng isa ang Lelantos. Rosendo. Wala. Outside. Yes! Kulang ba? Isa. Rumel! 2 minutes 25 seconds. 55-56. Balingit. Block by Otic. Steal by Kapinig. Cristobal. Wala. Rebound by Carlos. Back step. Wala. 10 seconds to shoot. Wala. Foul. Foul by Cristobal. Second personal foul. Warning for penalty. First free throw pasok. All 56. Pagkamasok mo nga. Tira lang, tira Dre. Wala. Galing ba ya? May port pa, may port pa. Ulam na. Kapini. Trying to shoot. Foul by penalty. Foul by Kapini. Second personal foul penalty. Substitution. Two free throws. Both free throws wala. Screen naman si Andre. Screen! Screen! Hey, side! 15 to shoot. Soriano. Ganda. What a pass to San Pedro. Fifteen to shoot. 1 minute. 10 to shoot. Shot! Para paso sa blanco, wala. Single. 50 seconds. Andre. 45 seconds.
15 to shoot. Soriano, easy 2 points by Soriano. 60-56. Eh, depensa pa. 26 seconds, 25 seconds na lang. Gusto mo. Contreras, easy 2 points. 15 seconds. Last shot, last shot. 29 seconds. 5 seconds. Tira. Soko sa pa. So, Fidus may no shoes. Oo ka na, oo. Max out ka. 60-58. Wow. Yun ah. Foul point Malaki. Nadala sa sigaw. First, First. third personal foul, first team foul. First free throw, Roselio pasok. Uy, gandang warm-up yan doy ah. Second free throw wala, rebound by San Pedro. Holding hands. Holding hands, foul. Arlo, lugi ka. 15 seconds to shoot. Seconds. Angat! Pass to Carlo. Easy 2 points. Wala. Gago. Grabe ka, Kai. 62-59. 9 minutes and 20 seconds. Katawan, katawan. 15 to shoot. Blocked by Carlo. Natin. Ba! Hey! Arang! Blocked again by Carlo. Tira mo! Soriano. Pesto, Andre! Gago, nagkapakpak. Tangina mo. Easy 2 points by Cristobal. Eight minutes and 20 seconds. 59-64. Roselio, wala. Rebound by Carlo. Cristobal. Cristobal. Easy 2 points. Baba! Paspas eh. Walang yato. Contreras, pinasa kay Roselio. Tumira ang tres. Wala. Rebound by Cristobal. Romel. Wala. Rebound by Roselio. Hey! What hits? Nice! Outside. Hey! Same ball. 19 seconds to shoot. Lapit! Hoy, sa'yo na. What hits? Pinasa kay Contreras. Contreras. Blocked by San Pedro. Pinasa kay Bombay. Outside. Time out. 7 minutes. Hoy, sa'yo ba? Dalawa yan. Shot! Sablan. Wala. Rebound by Carlos. Wala pa rin. Hindi. Sablan. Gusto pala malapit. eh. Easy 2 points by Sablan. 61-66. Dilim, kailangan pa ito natin. Take the shoot. Still by Rockets. San Felipe, wala. Wala pa rin. Wala. Sa'yo.
Pablo, wala. Foul. Third second. Third personal foul, second team foul. Warning on number 29 was sent to the call. Warning for technical. Substitution. Time out. Free throws by Roselio. May foul mo, Carl. First free throw pasok. Second free throw, wala. Screen! 66-64. Screen! Andre! Shot! Soriano. Wala. Lumabay. San Pedro, pero wala sa kanyang kamay. Rapits. Wapit! Wala. Ibaba. Escobar. Pwesto lang! Chapinig. Sinasakay. Escobar. Ayan sa Arumel. 82 points. 68-62. 5 minutes. Eh, anim lang yan ba ya? Gary, wala. Ibaba na. Escobar. Kaya, Andre! Nice, dude. Counter steal. Salingit. Wala. Steal ba sa plan? Tira na! Escobar. Nasa kay Balingit. 2 points. 4 minutes and 30 seconds. Hindi talaga maganda. Kapits, wala foul. Foul by number 13. First personal foul, third team foul. Second free throw pasok. Dahan-dahan lang mga kalahok. Dahil lang ha. Tangay. Easy lang. Gusto ba? Upini, pinakay Balingit. Ibon. Susunod sa dito, Roselio. Pinakay Contreras. Nakuha ni Soriano. Batang-bata. Kaya! Hello. Beda. Silong! Reset! Hermel muna! Banggay mo! Shot! 10 to shoot. Balingit. Naglakad. Ayun. Oy! 2 minutes 48 seconds. Pinasal Contreras, sumira ng press. Wala nakuha ni San Pedro. San Pedro ginugulo ni Carlos. Pinasa kay Andre. Number 9. Sa
number 9 ang good ball. 2 points by number 9. Sa ball. Gary, nagawa ko ang Heriano. Heriano! Saan na po? Baba! Kaya pa rin Cristobal. Silang! Cristobal. Last 2 minutes. Wow, number Bye! 2 minutes na lang oh. Hindi, saglit. Wala kayong mga bantay. Tatlo din bantay niyo dun eh. Kaya rin ni Bumba yun. Kaya na kay Andre sa side. Dahil mag-away. Kome! Substitution. Sab. Sab! Roselio parang palo, 2 points. Wala. Sab. Ay na parang nagsasab. Kuha ang bola. Wala yun. Mimintis mo rin yun pag wala yun. Mimintis yun pag wala. Mintis. Roselio. Reklamo. Lapit! Roselio. 1 minute 49 seconds. Tignan mo. Silang, bye! Hoy, kuha! Tulong! Huwag mong sigawan, Tol. Huwag mong sigawan. Sino pinili ng bola dito sa home team? Balik! Bumaka na! Mapini. Pinasa na kuha ni Otis. 1 minute 24 seconds. Otis pinasa ni Roselio. Roselio 2 points. 65-76. Silang, sa'yo, bye! Cristobal. Gigi! Tulak mo! Mga 1 minute 13 seconds. Naka kay Dudoy! 15 is good. Silang! 20 is good. Barap! San Pedro. Ay, San Felipe pala. Pinasa kay Roselio. Oy! Sab. Uy, 30! Uy, 30! Second bye ba? Second personal foul warning for penalty. Dahil gusto mo siya may respect. Bakit walang sumila si Cortez? Tapos na ito. Tulak mo, Dre! Pag ano, dami kay Dudoy. Busog ka na natin yan. Whistle sa intro. Wala na ko ni San Pedro. 50 seconds. Silang, bye! Silang! Screen, Dre! Screen na mo, Dre! Screen! 20 seconds. Pwede lang! Kamat ka! 37 seconds. Sa pinig, dire-diretso. Tupo. Nahawa ni pinasa kay Roselio. Pinasa kay San Felipe. 2 points. 24 seconds. Balik, pinasa kay Kapinig. Score! Foul. Okay, free throw, Doy! Pasok mo, Doy! 30! First personal foul penalty. Third personal pa lang pala. Oh, tapa pala out. Cristobal. 16 seconds. Balingit. Oh, hinagis kay Roselio. Bola! 7 seconds. 7.
Best player, Cap Mike. Best player, Carlo. Cristobal, tsaka San Petra. Yun. Lolo. 10 rebounds, 10 block. 10 Di nga lang 10 bucks yun eh. Parang 15 dapat mga 50. Kaya mo kami. Best player natin. Best player, Cristobal and San Pedro. Ano, triple-double si Romel. Okay. Warm up time is next game, ha? Start now in 5 minutes. 5 minutes. Best player natin, Cristobal, San Pedro. Bola ba? Best player pa yung ano, puro error. Bola, hindi ka makikita. Dito pala piniyak ni Roselio eh. Kasi iwan ka lang. Dito pala piniyak ni Roselio. Bye. Taas ako natin. Naman kahit sa kasama. Ano pa kalaban? Dalawa. 3 minutes. Bagay, tayo nga nabulog eh. Diba? Lalaro ng Rex. May nakalaban. Meron sa Ados? Wala. May na sa ano? Waiting pa kami sa Marami na iwala si Limbad yan, ha? Kulay din. Right.